블랙컴뱃 챔피언스리그 개최량을 시작하겠습니다. 칸 살만 칸 56.5 패스. 섀도우 이현수 56.8 패스. 우리가 메인인데. 우리가 메인인데. 팬텀 최창호 61.1 패스. 사일러스 김민기 61.2 패스. 참수 박재민 65.6 패스. 페이퍼 김종희 66.1 패스. 하기고릴라 최성욱 70.6 패스. 더 퍼지 남지훈 70.8 패스. 진랑 김선우 99.5 패스. 아이스맨 김수동 93kg 패스. 잉카 미구엘 메자 소금 탈의할 건지 물어봐. 62.3 실패. 30분 후 2차 개최를 실시하겠습니다. 쿠르드 이글 61.8 패스. 피니셔 황준호 66 패스. 히트맨 정용수 65.9 패스. 하나, 둘, 셋.
고생하셨습니다. 레오파드 루안 산티아고 77.4 펀치맨 술탄 우마로프 77.4 패스 사무라이 패트릭 켈빈 77.2 패스 방탄 김민석 77.5 패스 1, 2, 3. 이거 나왔어. 메인 이벤트 개최량을 시작하겠습니다. 홀리비스트 김대환 63.3 실패. 30분 후에 2차 개최량을 실시하겠습니다. 스컬 러슬란 사리에프 61.7 패스. 지금부터 블랙컴뱃 챔피언스 리그 2차 개최량을 실시하겠습니다. 잉카 미구엘 메자 62.2 실패. 2차 개체량 마이너스 400g 초과로 라운드당 1점 감점, 그리고 승리 시 노 콘테스트 처리됩니다. One, two, three. Fighting for okay. 1, 2, 3. 오, 그냥 보내주세요. 네. Tomorrow, brother. Tomorrow. Number 1. 홀리비스트 김대환 63.2 실패. 2차 개체량 마이너스 1.4kg 초과로 화이트머니 50%를 상대방한테 지급하고 라운드별 2점 마이너스, 그리고 승리 시 노 콘테스트 처리됩니다. 1, 2, 3. 이상으로 챔피언스 리그 개최량을 모두 마치겠습니다. Meu nome é Luan Leopardo, tenho 31 anos, 30 lutas, sou de Curitiba, da equipe CM System. 원래 저번에 넘버링대를 뛸 뻔했어요. 근데 이제 취소되고 경기에 갖게 됐는데 기분이 좀 어떠신가요? Me sinto bem, eu estava ansioso por esse momento, estava pronto para um mês, 2 meses depois da luta. Infelizmente o meu adversário, o Bonito aqui, o campeão, se machucou, né? Foi a grande coisa da vida dele, como nenhum atleta não se machucasse. Eu estava lesionado, eu tenho minhas lesões, e nem por causa disso eu deixo de desmarcar a luta ou de correr de luta. 제기온 레오파드 선수가 그때 넘버링대를 구경을 왔었어요. 근데 그때 팬들이 막 줄 서서 사진을 찍더라고요.
하더라고요. Eu, tipo, tirando essa parte da luta não ter acontecido, eu fiquei muito feliz. Eu sei que se eu tivesse lutado aquela noite, eu ia ter dado um show, ia ser algo alucinante e surreal, principalmente para o público coreano. Algo que eu já estava preparando e marcante ao mesmo tempo. Меня зовут Султан Амаров, 28 лет, тренируюсь в Дагестане, в Махачкале, в клубе KHK Дагестан, Бахрейн. Дрался за сборную Бахрейна по АИМАФ, это лучшая организация любителей в мире. Я стал чемпионом мира, чемпионом Азии, чемпионом Кубка мира. Потом перешел в профи, в рекорд у меня 7 боев, 7 побед, все 7 досрочных, все в первом раунде. Но я готов всегда на 3 и на 5 раундов, я тоже готов, пока так получается. Досрочно заканчивается. Сегодня face-to-face я почувствовал, что он, мне показалось, что он нервничает, потому что он пытался там кричать, я был спокоен, и я уверен в себе. Да, он пытался меня как-то задеть, но он меня не задел этим никак вообще, потому что тоже боец, да, он же знает, что травмы случаются. Я понимаю, да, ему не нашли ни замену, он тоже без боя остался. Но вот эти провокации, то, что он пытается делать, это он думает, он меня задел этим, но он меня вообще не задел. Завтра мы увидим в клетке, да, там и мы все увидим. E eu acho que ele se assustou muito porque o cartel dele só lutou com gente fraca, com velho, com cara negativo. E quando ele ia pegar um cara que realmente ia lutar, que ia mostrar pra ele, ia bater nele em pé, bater no chão, ele se assustou. E precisou de um tempo, mas não vai adiantar muita coisa não, porque o trabalho foi feito sério. A gente tem mais tempo ainda para trabalhar mais nisso e agora a gente vai nocautear ele. Ou a gente vai frustrar ele ali, ele tentar botar a gente para baixo, vamos defender e vamos nocautear ele. Quando a luta caiu, todo mundo já sabia. Antes da luta acontecer, todo mundo já sabia, tirando o jogo Black Table, que ele ia correr da luta. Eu tô pronto para sangrar, para quebrar minha mão na cara dele, cotovelo. Eu vou sair de lá só com a vitória e ele não vai ter nada para mim. Eu vou mostrar para ele que o jogo é diferente. Прошлый бой я никуда не избегал. Как я могу сбежать? Мне этот бой нужен больше всех. Но я сказал, я же здесь, как я могу от него бояться или избегать? Я вот здесь, и завтра мы увидим, в какой я форме. Я покажу фанатам всем. Слышал по радио, какой-то вайпер сказал, что там у меня плохая выносливость, типа он со мной вместе тренировался. Сразу после самолета, после долгого перелета, короче, у нас с пересадкой перелет, там почти 2 дня я летел сюда, и сразу пришел в зал и начал тренироваться с ним. Он думает, что у меня плохая выносливость, но я могу и 5 раундов работать тоже, когда я в хорошей форме. Я думаю, мне 1 раунда хватит завтра. Я соглашался на замену выходить даже самым серьезными соперниками. Меня не принимают бои. Какие бои мне доставались, я там и дрался везде. Я выходил на 84 килограмм и на 120 килограмм я выходил. Пусть посмотрит моих соперников, у кого я выиграл в любителях. У него нету такие крепкие ребята, которые сейчас дерутся в хороших организациях. Я бы не сказал, что он такой сильный сам тоже. Я и покрепче ребят выигрывал, чем он. Я когда с ним боролся в мини-игре, я почувствовал, что у него нету сил никаких. E что он слабый физически. Cara, eu tava desidratado 10 dias antes eu ia lutar. Do jeito que eu tava aqui, quando eu cheguei na Coreia, eu tava quando eu vim para fazer esse jogo. Não descansei nada. Tive que ir para a luta do meu amigo, do Vitor, em Nashville. Tava desidratado, tava cansado, perdi voo, tive que ficar 17 horas no aeroporto e ele estava aqui comendo comida coreana e brincando com os meninos e me esperando. Mesmo assim, eu desidratado, perdendo peso, cansado, fui lá e ainda dei um coça nele. Minha intenção não foi ganhar, foi para ver o que ele tinha, não tem nada, absolutamente nada para mim. Ele é uma farsa e agora ele vai encontrar comigo, ele sabe que eu vou bater nele em pé, vou bater nele no chão, vou bater onde ele quiser. Eu não vou deixar um Zé Ninguém tirar o que eu trabalhei a minha vida inteira. Ele pode vir das profundezas do inferno, mas eu vou vir aqui e vou abater ele. Не знаю, что ему говорить. Пусть завтра выходит, да, просто в клетку и все. И в этот раз я тоже постараюсь сделать досрочную победу. Будет у меня 8-0 и 8 финишей. Não, acho que não tem muito para onde você correr. Você ficou encurralado. Eu vou morder o meu protetor bucal, vou serrar os dentes, a gente vai sair no soco. Até um sair, no mínimo, um sair com o braço levantado lá, mas eu tô indo para matar. Я Руслан Амуев по прозвищу Курдский орел. Профессиональный рекорд 9 побед, 0 поражений. Очень рад, что завтра я дебютирую в Black Combat. Очень много предложений мне было с других лиг, таких как SCA. Очень много таких громких лиг, но я именно выбрал эту лигу и очень буду рад. Так как, почему я выбрал Black Combat, именно эту лигу, организация, как я вижу, на высшем уровне.
всем доволен. Такую возможность мне завтра проявить себя здесь. Сейчас заметил, у меня прям Инстаграм разрывается запросами. Очень многие сейчас пишут. Завтра я постараюсь порадовать вас. 닉네임이 대리사 쪽에서는 그냥 편하게 이글로 해라 이러는데 나는 쿠드 이글로 하겠다 하면서 끝까지 공조를 지켰어요. 이 쿠드 이글 어떤 의미인가요? Дагестанский орел Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру. Настало мое время показать всему миру, что наш курдский народ это один из самых таких воинственных народов. Мы все потомки Салахаддина Аюби. У меня мечта показать всему миру, кто такие курды. Среди курдских бойцов такой обычный, можно сказать, сила вот так поднимается, всяких спонсоров, что то, что я сейчас прохожу, я думаю, я очень тяжелый путь сейчас прохожу, и иншаллах, однажды вы увидите меня на большом арене. Soy Inca de Black Tape. Soy Miguel Mesa, peleador profesional con un récord invicto de 7-0, un cinturón, la mejor de Latinoamérica del FFC. Fue porque yo había salido de una pelea dura con el brasilero por el cinturón y ahí instantáneamente el manager se contactó conmigo con la oportunidad de formar parte de Black Combat. Pero yo ya venía con lesiones que me estaba haciendo tratar, no era por querer negar ninguna pelea. Bueno, y como podrán ver, también me estoy enfrentando a un fuerte rival invicto. Nunca me he negado a una pelea dura, siempre he ido hacia adelante. Yo he aceptado con los mejores, porque yo quiero ser el mejor. Así que por más que no haya cumplido con el peso, primera vez que me pasa esto, a los fans pedirle disculpas, y es la primera y última vez que pasa eso. Después viniendo aquí se nos complicó el vuelo, era para llegar mucho más temprano, pero el vuelo se complicó, nos detenieron ahí en el aeropuerto básicamente 12 horas, no pude llegar temprano aquí a hacer mi corte de peso normal. Esta vez para los fans he querido hacer algo diferente, como es pintarme el cabello, pero como verán yo puedo hacer cualquier cosa para poder llegar al peso. Pero pasaron otras cosas más que prefiero guardármela, no quiero meter ningún pretexto. Es mi culpa. Соперник Дани сделал вес, это очень непрофессионально, он сейчас себя проявил. Это уже, можно сказать, у него первое поражение уже на весах было. И завтра будет второе поражение, вы увидите снова и снова непобежденного бойца. 10-0, иншаллах. Слился с этого боя с Русланом, он должен был драться с Казахстаном бойцом. Лига ему предоставила еще одного бойца. Если бы он сейчас бы и от меня отказался бы, то ему вообще ни боев не дали бы, ему просто закрыли бы ему здесь дорогу. И я знаю, что я никогда не ищу легких путей. Я здесь, я обещаю вам, в 2026 году я буду чемпионом Black Combat. 아까 페이스오프 할 때 좀 어땠나요? Потому что у меня всегда стейрдаунты такие напряженные и не так с улыбкой, потому что мы выходим друг другу морду набивать и там улыбаться друг другу, я думаю, это вообще не пойдет, это не по моим понятиям. Bueno, hice el face-off y la verdad me sentí súper tranquilo. Él quería mostrarse intimidante, pero para nada. Yo estoy súper relajado, yo sé muy bien qué es lo que tengo que hacer el día de mañana y es lo que el público quiere, una guerra, un show. 이제 블랙컴 팬들은 쿠디그 선수 처음 보다 보니까 궁금해하시는 분들이 많아요. Хочу подчеркнуть то, что вы говорите, то, что меня здесь не знают. У меня просто Инстаграм на самом деле разрывается. Я не знаю, даже главный бой вечера так не ждут, как мой бой. Никогда не было скучных боев. Мои тейкдауны, они уже зрелища. Все, что у него есть, я с него выжимаю оттуда. И обещаю, кровь будет. De Ruslan, pero más que todo silencio. Y voy a pasar, matar el día de mañana, concentrado en mi plan. Más que todo para los fans, un gran show. Let's go. Знаете, не сделал почти 500 грамм. Это очень непрофессионально он поступил. А вот завтра за это тоже ему придется ответить в клетке. Меня зовут Руслан Сариев, Скул, который сделал вес. Мен өзім жақсы сезіндім. Ушыл енді ертерек диета бастадық, осыған байланысты енді дайындықты 2 ай бұрын берген ғой бізге осы соперниктерді. Сондықтан да
алдын ала қолға алдық, өзімізді дайындалдық, бәрі жақсы өтті деген айтамын. Енді ол ойлаған шығар, мен вес істемейді деп, соған ойлай ол істемейді деп ойлаймын, бірақ енді бізге проблема емес, ешқандай. Біз шығамыз, өзіміздің шаруамызды істейміз, бұйырса жеңіске жететініміз. 이제 지난 넘버링 대회에서 우리 펜리르 선수와 경기가 굉장히 이슈가 많이 됐었어요. 월드 클래스답다라는 그런 평이 있었는데 그 여론을 봤을 때 좀 어땠나요? Енді бұл жекпе-жекте жайлы айтатын болсақ, енді бұл жекпе-жекте мен өзімді 100% көрсеткен жоқпын, сондықтан да ешқандай мен үшін әдеттегі просто жай төбелес болды. Атакта мен одан да лучше көрсете алатын едім. 홀리비스트 선수에 대해서 좀 어떻게 생각하세요? Бейст енді ол енді старый уже жасы келген жігіт, енді сондықтан да енді ол бүгін вес істемегеніне қарағанда ол уже бойға дайын емес деп ойлаймын. сондықтан да ол тек жеңілу үшін шығады деп ойлаймын ертең. 예, 안녕하십니까. 블랙컴뱃 홀리비스트 김대환입니다. 지난 시합은 고이돈 부이랑 싸워가지고 케이지 컨트롤에서 케이지 장악 당하면서 판정으로 졌습니다. 뿌리치고 좀 이게 잘 보여드렸어야 되는데 그러지 못해서 너무 죄송하게 생각하고 있습니다. 지금 프로 선수 생활 제가 2008년부터 해가지고 선수 생활 지금 처음으로 실패했습니다. 시합을 아마추어까지 한 50번 이상 뛰었는데 명목이 없고 뭐 드릴 말씀은 없지만 그래도 팬분들께 최대한 멋진 경기로 보답드릴 수 있도록 사죄드리도록 하겠습니다. 상대 스컬 지난 넘버링 대회 때 같이 시합을 뛰었는데 키가 크고 신체 조건이 좋아서 타격적인 부분은 아마추어 복서 느낌? 뭐 그런 느낌으로 잘 하더라고요. 타격적으로 저도 자신이 있지만 많이 경계하고 있고 경계는 하고 있지만 또 저를 보낼 수는 없다. 빅마우스의 니킥을 턱으로 받아버렸을 때처럼 그 이상의 퍼포먼스, 그 이상의 빠따로 멋지게 KO로 보내보도록 하겠습니다. Вы думаете лучше меня он? Я не знаю, я быстрее, я сильнее у него. Ну, завтра грэплинг, борьба, завтра проверим у него. Я енді ол Холлиді білеміз, ол жақсы, выносливосі жақсы, алдыға жүре беретін байыз. Бірақ та енді мен ертең оны осы оң қолмен ұстап аламын деп ойлаймын. Менің ударларым острый болады, быстрее болады. Бұйырса ертең көретін боласыздар. Я стану чемпионом. Я Руслан Сариев, стану чемпионом. 이제 그 꿈을 이루려면 저번에 본인이 졌던 펜리르랑 또 만나게 될 수도 있어요. 좀 어떻게 생각하시나요? енді ол кезде біз 100% дайын боламыз. Тренерге айтармын, ол кезде оған точно қиын болады. алдындағы жекпе-жек күтпейді ол. Я его отправлю походу на кого-то. 근데 이번 상대는 또 이제 저랑 상성이 좋은 것 같아요. 태클을 하긴 하지만 거의 안 하고 좀 시원시원한 타격전이 재미있게 나오지 않을까 생각하고 있습니다. 지난 경기 때 저의 모습을 전혀 못 보여드리고 이런 실망스러운 모습을 보여드려서 너무 죄송하고요. 사죄하는 마음으로 더 열심히 더 멋진 경기로 보답드리도록 하겠습니다. ертең енді жақсы настроймен шығамыз, бұйырса бүгін тек восстановление, ертең бойға настрой ұстаймыз. бұйырса енді Холлиға тек бойға шықсын, октагонға кірсін, бұйырса жақсы жекпе-жек көрсетеміз. 안녕하십니까. 팀메드 소속 방탄 김민석입니다. 저번 경기 로꼬랑 시합해서 36초 만에 TKO로 멋지게 또 장면 하나 만들어서 이겼습니다. 요번에 한 번 더 있을 거라고 기대해 주셔도 좋을 것 같습니다. 요번에 뭐 사무라이 선수인데 미들급에서 보여줬던 그런 좀 강인한 모습보다는 웰터급으로 내려오니까는 강인한 그런 좀 모습은 많이 빠진 것 같아요. 한국에서 아무래도 감량을 해서 웰터급으로 한 체급 내려서 시합을 뛰는 거니까 저도 이제 해외 시합을 뛰어봤지만 그 국내에서만큼의 컨디션 나오기는 힘들거든요. 그래서 그 미들급의 퍼포먼스는 보여줄 수는 없을 것 같아요. Sou Patrick Kelvin, conhecido como Samurai, tenho 31 anos, estou na segunda luta aqui no Black Combat em busca da segunda vitória. Foi contra o Capitão Hanan, a gente estava bem preparado, a gente conheceu o jogo dele, o jogo de quedas, então a gente conseguiu trabalhar bem a defesa das quedas e impor o nosso jogo. Essa é a minha categoria, eu sempre lutei no 7-7, nossa luta no 8-4 foi uma oportunidade que a gente recebeu para a gente poder estar aqui, para a gente estar mostrando nosso trabalho, nossa luta, mas a minha categoria é essa, estou acostumado a lutar nesse peso. 캡틴하는 선수를 상대로 승리 비하인드를 들어보니까 유산을 하셨는데 그 경기를 이겨냈어요. 어떻게 그런 멘탈을 가질 수 있죠? Foi processo, né? A gente sempre fala, nós somos cristãos, a gente acredita em Deus e essa é a minha motivação para estar aqui lutando, é glorificar o nome dele e buscar uma qualidade melhor para nossa família. Essa é a nossa motivação e essa é a motivação que eu tenho hoje, que eu trouxe hoje para essa nossa próxima guerra. 저도 지금 이제 와이프가 임신 16주 차거든요. 와이프가 그 유산했는데도 그렇게 시합을 뛰었던 거는 정말 리스펙하고 존경스러운 것 같아요. 하지만 저도 뭐 사무라이 선수 못지않게 정말 간절하기 때문에 저리 신으면 이제 중이 떠나지만
저는 이 블랙컴뱃 절이 좋아서 중이 바뀌기로 했잖아요. 뭐 인터뷰도 그렇고 경기 스타일도 팬분들이 좋아하는 좀 그런 화끈한 경기, 그리고 춤선은 변함없습니다. 뭐 늘지도 않고 딱 그 라인에서 이번에도 퍼포먼스 기대해도 좋을 것 같습니다. 그리고 저희도 되게 힘들게 이번에 임신이 된 거거든요. 또 한 가정에 이제 아버지가 됨으로써 저번 시합보다 더 간절한 걸 이제 보여드리겠습니다. Acho que ele não estava vindo de uma boa fase na carreira, mas isso não muda nada. Ele é prova de balas, mas não faz diferença nenhuma, porque nós vamos entrar ali no octógono, nós dois com luvinha 4 onças e vamos sair na porrada. Então não importa se ele é prova de bala ou não, vamos ver se ele é prova da nossa mão na cara dele lá. 블랙컴뱃 웰터급에는 강한 브라질 선수도 굉장히 많고 굉장히 빡센 체급 중 하나예요. Não muda nada, nosso objetivo é ser campeão do mundo, né? Ser o melhor do mundo, então não importa quem tá na categoria, né? Eu entendo que tem alguns caras que já estão uma prateleira acima, né? São o Leopardo, o Wilson também, então deixa eles, né, resolverem o começo da categoria e eu vou conquistar o meu espaço como eu sempre fiz em toda a minha vida. 지금 노블레스 선수가 한국 선수 2명을 이제 KO, TKO로 잡아서 이제 한국 킬러 별명이 있지 않습니까? 저도 이번에 사무라이 선수 잡고 브라질 킬러라는 닉네임으로 위로 올라가도록 하겠습니다. Meu adversário já é um pouco mais velho, né, um pouco mais de idade. Ele não tem a mesma determinação que eu, ele não tem o mesmo objetivo que eu, as mesmas metas do que eu vou mostrar isso amanhã no octógono. 안녕하십니까. 패더급 피니셔 황준호라고 합니다. 드디어 챔스 메인을 쓰게 됐어요. 기분이 좀 어떠신가요? 아니 검정님이 너무 좋은 기회를 주셔가지고 챔스 마지막에 저가 또 메인 이벤트로 뛰게 돼서 너무 좋습니다. 챔스 메인 상대가 패더급에서 또 유망주로 촉망받고 있는 히트맨 선수입니다. 좀 어떠신가요? 저랑 예전에 그 신세계 때 이제 선봉장 중장으로 나왔기 때문에 그때 봤을 때는 히트맨 진짜 잘한다. 이거 조금 빡세겠는데 했지만 그래도 이건 기회다. 고민도 하지 않고 그냥 바로 한다고 했습니다. 안녕하세요. 큐브 MMA 소속 히트맨 정영수입니다. 저에 대한 재평가를 좀 많이 해주시고 계신데 TRG 선수랑 제일 많이 오래 싸워서 이 재평가가 된 것 같은데 너무 감사하기도 하지만 속으로는 그래도 내가 더 잘할 수 있는 선수인데 그 승부욕이 생기기도 한 계기가 됐던 것 같습니다. 이번에 상대하게 된 선수가 이제 피니셔 선수인데 멀리서 싸우는 스타일인데 내일 제가 한번 그 거리를 깨부셔서 이길 거라 생각합니다. 이깁니다. 제가 최근에 2연승을 하긴 했지만 일단 경기도 너무 재미없게 하기도 했고 그래서 이제 여론도 많이 별로 좋지 않더라고요. 그래서 히트맨 TRG 선수 이제 경기 봤을 때 TRG 선수의 공격적인 부분을 그래도 히트맨 선수한테 좀 좋게 이제 작용하는 걸 보고 TRG 선수처럼 저도 좀 하려고 좀 참고를 해서 많이 공격적으로 준비를 해왔습니다. 내일이면 이제 제가 뛰었던 챔피언스 리그가 이제 종료되기 때문에 이제 챔스 3대장 타이틀을 조금 졸업을 해서 제가 탑 컨텐더로 올라가도록 해보겠습니다. 괜찮을 것 같습니다. 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. 일단 저는 반드시 이길 거라 저한테 졌더라도 챔피언스 리그 3대장급이다 라는 거는 아닙니다. 비꼬시는 것 같은데. 아닙니다. 피니셔 선수가 이번에 이제 올라오면서 많은 결심을 했을 것 같은데 일단 그 전 경기들을 확실히 보면은 더뎠던 경기도 확실히 있어서 일단은 팬분들께서는 화끈한 경기를 원하시기도 해가지고 저랑 같이 하면은 되게 재밌는 그림 한번 보여드릴 거고요. 제가 여태까지 한국인한테 패는 없고 앞으로도 그게 패가 없을 수 있도록 계속 이어나가 보겠습니다. 사실 히트맨 선수랑 제가 굉장히 친하게 지내기도 하고 계속 이제 연락도 주고받고 했기 때문에 두 분 친하시다고 라운드 끝날 때마다 시작할 때마다 포옹하실 건 아니죠? 사실 히트맨 선수의 성격을 봤을 때는 아마 안 하시지 않을까. 그래서 저랑 히트맨 선수랑 친한 거는 친한 거고 포옹은 하지 않겠습니다. 포옹은 이제 끝나고 하는 걸로 하겠습니다. 원래 서로 응원해 주던 사이였어가지고 좀 뭔가 분위기가 묘하긴 하지만 이거는 저희 직업이고 일이잖아요. 그러니까 해야 될 건 해야 되니까 보르투 용환이 형이 이제 4연승을 하게 되었는데 형도 했으니까 이 동생인 저도 형 따라 한번 가겠습니다.